सामाजिक विज्ञानर द्वितीय अध्याय भारतर राजनैतिक मानचित्रर पुनर्गठन उपरे प्रस्तुत एही स्वतंत्र विश्लेषणकु स्वागत। प्रकृतरे भारतीय उपमहादेशर इतिहास केवल किछि राजा महाराजा किंबा रक्तक्षयी युद्धर कहानी नुहे, बरं एहा हेउछि शताब्दी शताब्दी धरी क्रमागत भावे परिवर्तित हेउथिबा सीमारेखा एवं साम्राज्यगुड़िकर एक विशाल तथा रोमांचकर चित्रपट। तेबे आसंतु आउ डेरी न करी सीधासड़क आमर एही चित्ताकर्षक आलोचना भितरकु प्रवेश करिबा। आलोचना आरंभरू गोटे बहुत बड़ एवं कौतूहलपूर्ण प्रश्न उपरे ध्यान देवा निहाती आवश्यक। जो भूखंडरे क्रमागत भावरे बाह्य आक्रमण हेउथला, जोठी राजनैतिक सीमारेखा एक प्रकार प्रतिदिन बदलुथला, सेठारे साधारण लोकंकर जीवनशैली, सेमानंकर अर्थनीति एवं मूल सांस्कृतिक परिचय केमिति अक्षुण्ण रही पारिला। सत कहिबाकू गले एही गोटिए प्रश्नर उत्तर ही आमकु समग्र भारतीय इतिहासर निर्यासकु बुझिबारे साहाय्य करिवो। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु एही परिवर्तनशील सीमारेखा एवं त्रयोदश शताब्दीर राजनैतिक दृश्यपट उपरे टिके नजर पकाइबा। समय सहित शासकमानंकर रणनीति केमिति बदलुथिला ताहा देखिले आश्चर्य लागे। उदाहरण स्वरूप अलाउद्दीन खिलजींको परि दिल्लीर सुल्तान मानंकु निया जाइपारे। दक्षिण भारत उपरे सेमानंकर आक्रमणर मुख्य उद्देश्य केवल मूल्यवान धन दौलत लुंठन करिबा ही थिला, किंतु किछि शताब्दी परे दृश्य बदलिला। मोगल साम्राज्य आसिबा बेलकु विशेषकरी सम्राट अकबरंक समयरे एही नीति एकदम बदलिगला। सेमाने बुझी पारिले जे केवल लुंठन कले चलिब नाही, बरं शासनरे स्थिरता आनिबाकु पड़िबो। सेथिपाई सेमाने बहु राजपूत राजामानंकु सामिल करिबा सह हिंदुमानंकु मध्य प्रशासनरे स्थान देले। एहा थिला राजनैतिक एकीकरणर एक संपूर्ण नुआ प्रयास। अकबरंकर मानसिकतारे आसीथिबा एही परिवर्तनकु आबुल फजल खूब चमत्कार भावरे लिपिबद्ध करिछन्ति। एही उद्धृतिटिकु ध्यान दियन्तु। एहा केवल जणे राजांकर व्यक्तिगत मत परिवर्तन नथिला, एहा थिला एक विराट साम्राज्य परिचालना नीतिर परिवर्तन। क्रमागत विवाद मध्यरे एपरि किछि शासक मध्य बाहरिले जेउमाने बुझिथिले जे विभिन्न धर्म एवं संस्कृति मध्यरे समन्वय रक्षा न कले गोटिए साम्राज्य केबे भी तिष्ठि पारिब नाही। राजनीति एवं युद्ध तो निज स्थान रे चलीथिला, किंतु आसंतु एबे देखिबा से गुप्त अर्थनैतिक शक्तिगुड़िकु जहा एही अस्थिरता मध्यरे मध्य साधारण जीवन को आगे नेउथिला। अच्छा, आजिरे यूपीआई किंबा बैंक ट्रांसफर कथा टिके भाबंतु। जेतेबेले सीमारे युद्ध लागि थाए, रास्तारे लुटेरांक भय थाए, सेतेबेले बणिक माने एते परिमाणर टंका सुना नेई व्यवसाय करुथिले केमिति? उत्तर हेउछि हुंडी। एई हुंडी व्यवस्था थिला सेही समयरे एक चमत्कार आर्थिक उद्भावन। एहा एक प्रकार लिखित कागज बा प्रतिश्रुति पत्र थिला, जहा माध्यमरे बिना नगद अर्थरे व्यवसाय चालुथिला। सबुटु मजादार कथा हैला ए व्यवस्था राजामानंकर नियंत्रण बाहरे थिला एवं सीमारेखा बदलिले भी एहा सुरुखुरे चालुथिला। केवल हुंडी नुहे, मंदिरगुड़िकर भूमिका मध्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला। आमे साधारणतः भाबु जे मंदिर माने केवल पूजा पाठर स्थान, किंतु ना आज्ञा, सेतेबेले मंदिरगुड़िक एक विशाल स्थानीय अर्थनैतिक इंजिन भावे काम करुथिले। एगुड़िक शिक्षादानर केन्द्र थिला, स्थानीय व्यवसायी मानंकु बैंक भली ऋण प्रदान करुथिला, एपरिकी चाष पाई पोखरी और केनाल परी भित्तिभूमि मध्य तैयारी करुथिला। राजधानी रे जेतेबेले राजनीतिक उठापखा चली थाए, गाँ गहलिरे एही मंदिर अर्थनीति ही लोकंकु एक स्थिर जीवनशैली जोगाउथिला। एबे ए सबु तथ्यकु एकाठी कले एक विराट सत्य सामनाकु आसे। जातिभित्तिक वृत्ति, व्यवसायिक गिल्ड बा श्रेणी संघ एवं स्थानीय ऋण व्यवस्थागुड़िक एते शक्तिशाली थिला जे शासक बदलिले भी अर्थनीति उपरे विशेष प्रभाव पड़ु नथिला। एही विकेन्द्रीकरण बा डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था जोगु ही क्रमागत युद्ध सत्वे त्रयोदशरु सप्तदश शताब्दी मध्यरे आम उपमहादेश विश्वर सबुठारु धनशाली अंचलमानंक मध्यरे सर्वोच्च स्थान थिला। ठीक अछि, एबे आसंतु आम इतिहासर आउ एक रोमांचकर अध्याय आडकु बढ़िबा। मोगल मानंकु चैलेंज देइथिबा आंचलिक शक्ति एवं मराठा साम्राज्यर उत्थान। मराठा मानंक विषय कहिबा बेले छत्रपति शिवाजी महाराजंक एक स्वतंत्र पदक्षेप विषय निश्चय जानिबा दरकार, जहा अधिकांश समय अणदेखा हो जाए। सही समय डच एवं अन्य यूरोपीय व्यवसायी माने भारतीय मानंकु अपहरण करी कृतदास भावरे बिक्री करुथिले। आपण जानी आश्चर्य हेबे जे शिवाजी एही मानव चालन विरुद्धरे कठोर पदक्षेप नैथिले। से समय यूरोपीय मानंकु एभली सीधासळक रखिबा भारतीय शासक मानंक पाई एक विरल एवं साहसिक घटना थिला। एहा निज प्रजामानंक प्रति तांकर दायित्वबोधर सबुठु बड़ प्रमाण। एठारे आमकु बुझिबाकु हेबो जे मराठामानंकर सफलता केवल युद्धक्षेत्र रे सीमित नथिला।
ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଭାରତରେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ। ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଭେଦଭାବ ବିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦରବାରରେ ମରାଠୀ, ତାମିଲ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଭଳି ବହୁଭାଷୀ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତିମାନେ କେତେ ସହନଶୀଳ ଏବଂ ସୁସଂଗଠିତ ଶାସନ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଇତିହାସର ସେହି କଳା ଅଧ୍ୟାୟ, ଔପନିବେଶିକ ଯୁଗ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ ନୀତି। ଘଟଣାକ୍ରମ କିପରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳିଗଲା ତାହା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। 1757 ମସିହାରେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଠି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ମିର୍ ଜାଫରଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ ନୀତିର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲେ। କମ୍ପାନୀର ଶୋଷଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ 1770ରେ ବଙ୍ଗାଳରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଫକୀର ସଂଗ୍ରାମ ରୂପରେ ଜଳିଉଠିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀରୁ ଆସି ଶାସକ ପାଲଟିଥିବା ଏହି କମ୍ପାନୀ ଭାରତକୁ କିପରି ଖୋଳ କରିଦେଉଥିଲା, ଏହା ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କି ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିଷଦମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଜଳସେଚନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ବେଶ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅମଳାତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ସିଷ୍ଟମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଯେନ୍ତେନ୍ ପ୍ରକରଣେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବା ଏବଂ କଠୋର ଆଇନ ବଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦବାଇ ରଖିବା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକାଥରକେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଶାସନ ତ ଗଲା, ତାହା ସହିତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଧ୍ୱଂସ କରାଗଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଆମର ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ଶିଳ୍ପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ସୂତା ଏବଂ ମସ୍ଲିନ୍ ଲୁଗାର ଚାହିଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଗଲା। ରାଜନୀତିରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କୂଟନୀତି ଖେଳିଲେ। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବିବାଦରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇଲେ। ଆମର ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିୟମକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ହଡପ କଲେ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 40। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ପ୍ରାୟ 40% ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନ ନଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା? କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶାଳ ଭୂଭାଗକୁ ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଅଧିକ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ନିଜେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏକ ସମାନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ରଖି ଏମିତି ଏକ ଜଟିଳ ଏବଂ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ମାନଚିତ୍ର ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ବିଭାଜନ ନୀତିକୁ ସୁହାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଥିଲା, ତାହା 1830 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଲର୍ଡ ମେଟକାଫ୍ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲେ ଓ ଗଲେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବ ଘଟିଲା, ରାଜଧାନୀରେ ଉଠାପକା ଲାଗି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ମଜବୁତ ହୋଇ ତିଷ୍ଠି ରହିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକୃତି ସାମ୍ନାରେ ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଅତୁଟ ଶକ୍ତି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ତେବେ ଶେଷରେ ଆମ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଇତିହାସର ଏହି ବାଲିରେ ଟଣାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ସୀମାରେଖା ଏବଂ ସେହି ସୀମା ଭିତରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଏହି ଦୃଢ଼ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଆମେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବା? ଆଜିର ରାଜନୀତି ଏବଂ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଛରେ ଥିବା ଏହି ଗଭୀର ମୂଳଦୁଆକୁ ଚିହ୍ନିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସ ପ୍ରତି ଆମର ବୁଝାମଣାକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।